नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे शुणा श्री किशोरी चरण दासଙ୍କ द्वारा लिखित गोटे गल्प जार ना होउछि बड़लोकी। ताहले चलंतु बड़लोकी गल्परे कौन अच्छी आम आज शुणा। ऑफिस छुट्टी बेल बेहेरा बाबू हठात रूम्र दुआर बंधरे छिड़ा हेले। पुणी काम थिबो भाभी मो मने मने टिके विरक्त हेली। पचारिली कौन कि आउ किछि काम अछि? नाई आज्ञा। पानबला ओठको विस्तारित करी बेहेरा बाबू अल्प हसी कहिले, मु पचारुथिली कि आज आपण घरे थिबे कि संध्या बेले? किछि न भाबी मु हठात हाँ करदेली। तापरे बेहेरा बाबू उत्प्रेरित होई कहिले, मो स्त्री कहूथिला आपणक घर को जीव बोली। आपणक काम थिले अवश्य। ना ना आमे दिहे घरे थिबो, तांकु कहिबे आसीबे, एथिरे पचारिबार कौन अछि? बेहेरा बाबू नमस्कार करी पछेई गले। मो उदारतार भंगीटी को आउ टिके निठेई कहिली, निश्चय आसीबे, मो अपेक्षा करिथिबी। मने मने भाबिली जदि से मो चौकी रे बसी थांते ओ मु तांको जागारे थांती ताहेले दृश्यटा कौन अन्य रकमर होई थांता। संध्या बेले बेहेरा बाबू और तांको स्त्री आसिले। मोर भौणी शोभा तांको स्त्री को घर भीतर को नहीं गला। मुहूर्तकर झलकरे देखिली जे से गोटाए चकचकिया सिल्क साड़ी पिंधिचंती ओ देह हाथरे सुनार झलमल। आश्चर्य हेली। शुणिथिली से बड़ घरे बाहा होइछंती, किंतु ता बोली ए चलंता प्रमाण काहींकी? बेहेरा बाबू धोती पंजाबी पिंधि आसीथिले। मार्जित और परिष्कार चा कप्रे सरू चुमुकी देई बेश भद्रचित कथबार्ता करने चेष्टा करुथांती। राजनीति, पाणीपाग इत्यादि इत्यादि। खुशी हेली जे जहा हेउ बेहेरा बाबू प्रकृत रे सामाजिक समता रक्षा करि पारिछंती एई घरोई साक्षातरे। हाथ बंधा घड़ी को देखी बेहेरा बाबू हठात कही उठिले, जीवा बेल होई गलानी। लोक गला तांको स्त्री को डाकी आनिबाकू, किंतु टिके डेरी हेलारू बेहेरा बाबू हसी कहिले, माई पे 5 मिनिट रे सांग होई जांती नुहे आज्ञा। मु भी हसिली, किंतु बेसी हसिली मने मने। टिप्पणीटी केतेटा मनर कथा और केतेटा बड़लोकी बंधुतार बाहादुरी। सेमाने चली गले। कृष्णा और शोभा दिहे जाई हसी हसी चंचल गति चली आसिले मो पाखक। कौन जेमिति कहिबे बोली तरस हो नहीं। मते ठीक करने को समय लगिला। ए दिहिंक भितरे किए बेसी पिलालिया? कृष्णा कही उठिला, तुम मिसेस बेहेरा वास्तविक बड़ लोक। शोभा हसिकरी कहिला, ना भूल कहिल भाउज बो, से बड़ लोक नुहंती, तांकर बड़ लोकी अछि। माने? मु कृष्णा को पचारिली। माने खूब सरल। तुम बंधु पत्नी सिल्क साड़ी पिंधंती किछि नुआ कथा नुहे, किंतु से समस्त को जणाइबा को चाहंती जे ए सबुठु भल सिल्क तांको बापा केउ दूर विदेशरू जोगाड़ करि आनिथिले, आउ बाहाघर बेले समस्ते केमिति ताकू देखि ताटका होई जाइथिले। शोभा जोग देला। ता छड़ा तांको हातर मुदिरे जो पत्थरटा बसिची से कुआड़े खूब दामिका, हीराठू बड़ी। दुहें जाक ठो ठो होई हसी उठिले। मु भी हसी देली, कारण मने हैला जेमिति मु न हसिले सेमाने झाउली जिवे। शोभा कही चली थाए, पुणी कुआड़े बेहेरा बाबू एमिति सुकुमारिया जे सबुदिने माछ मांस न हेले हेबो नाही, और तांकर निजर भी सबुदिने किछि मिठा दरकार, रसगोला, संदेश इत्यादि। मोर खाली पचारिबाकू मने होउथिला, एते कथा पाई टंका आसे केउठू? चतुरतार भंगी कृष्णा कहिला। टिके अस्वस्थी बोध करे, किंतु मिसेस बेहेरा को सम्मान रक्षा करने को जाई उपस्थिति वर्तमान को असुखी करिवार साहस नथिला। खाली पचारिली, अच्छा ताहेले मोट उपरे तांको विषय तुमर धारणा कौन? गोटिए शब्द रे, फुलेई। एतिकी कही कृष्णा मो आड़ को अनाइला अनुमोदन पाई। ता माने? मु कहिली, से निजर बड़ लोकीटा को भल भाव देखाई जानती नहीं, तेणु देखाई हेला परी जना जाए नुहे। जहाँ तुम्हें अर्थ करिपार, किंतु मते जेमिति लागिला कहिली। एतिकी कही कृष्णा आलोचना रे पूर्णछेद पकाई देला। मु भी खुशी हेली जे कथार गति बदली जाइछि। सेई दिन राति रे प्राय 9टा बेलकू नोभेल खंडक प्राय सारिबाकू बसिछि। एई समय दांडरे गोटिए मोटर हाजर। साहेब घरे अछंती? मिस्टर राय को कंठ। बंधुतार आक्रमण रक्षा पाइबा निजको प्रस्तुत करी रखिली, किंतु पारिली नाही। निजर दुर्बलता को प्रश्रय देला परी सहज सुंदर जिनिस बोध हुए नाही आउ किछि।
5 ମିନିଟ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମିଷ୍ଟର ରାୟ ମୋତେ ରାଜି କରାଇ ପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ମିସେସ୍ ରାୟ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ମିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣାକୁ ରାଜି କରାଇବାର ଭାର ରହିଲା ମୋ ଉପରେ। କୃଷ୍ଣା ବୋଧହୁଏ ଆମର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ନ ପଚାରୁଣୁ ସେ କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରାୟଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏ କଥା ସେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତୁମେ ପଚାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋଟ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାଲି କହୁଥିଲ ଇଂଲିଶ ପିକ୍ଚର ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖିନାହଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଦଳାଇବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣାର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ନଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରେ କି? କୃଷ୍ଣା ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ମିସେସ୍ ରାୟ ଓ ମିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରଦିନ ନାରୀ ସମିତି ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ କିଛି ଦିନ ଆଗେ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ହେଉ, ସେଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କ୍ଷତି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ସିଲ୍କ ଓ ଜର୍ଜେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି, ସେସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଜିକାଲିକାର ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କେଉଁ ଘରେ କେଉଁ ଟ୍ରଙ୍କରେ ସେସବୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ପାଖରେ ଥିବା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କୃଷ୍ଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବିକ ବିରକ୍ତି ହେଲା ପରି ଜଣାଗଲା। କହିଲା, ନା, କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? ତୁମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ବାହାରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ଦୁନିଆ ଯାକର ଲୋକର ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧି ସାଇତା ପେଡ଼ି ଲୁଗା ପରି? ହଁ, ତୁମେ କହିପାର ମୁଁ ବେଶଭୂଷାରେ ମନ ଦେଉଛି କାହିଁକି? ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଟା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲି ଖାତିର ପାଅ, ତାହାରି, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯୁକ୍ତି ଏମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା କେତେବେଳ ଯାଏଁ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତରତରରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ମିଷ୍ଟର ରାୟଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ଯାହା କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କୃଷ୍ଣାର ସେଇ ଶେଷ ପଦଟା ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୟା ହେଲା ତା ଉପରେ। ମିସେସ୍ ବେହେରା ବିଚାରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ। କରୁଣ ପିଲାଳିଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ସେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣା ଶିକ୍ଷିତା ଓ ବଡ଼ ଲୋକୀ କ'ଣ ସେ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ସେଇ ବଡ଼ ଲୋକୀ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହୁ। ସେଥିରେ ଅଭିନୟ ନଥିବ, ଥିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ସହଜ ଭଙ୍ଗୀ ଅଭିନୟର ଉତ୍କର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କୃଷ୍ଣା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ସଚେତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୋଷ ଦିଏ ସମାଜକୁ ଓ ତା'ର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମିସେସ୍ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ବୋଧ ଉତ୍ସାହରେ ହସ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାର ଏଇ ସାଧନାର କ୍ଳିଷ୍ଟତାରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଶୁଣି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ ଅବାସ୍ତବ ମୋହ ପାଇଁ? ସେଇଦିନ ରାତି ସିନେମା ଦେଖି ବାଲକନିର ତଳକୁ ଖସୁଛି। ମୁହଁରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜୀ ସୁରର ଆଳାପ। ପାହାଚର ତଳେ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣିଲି, କିରେ ବିନୋଦ? ଅନାଇ ଦେଖିଲି, ବେକ ଯାଏଁ ବୋତାମ ଦିଆ କାମିଜ ପିନ୍ଧି ଛୋଟ ବାଳ ଓ ମୋଟା ଚଷମା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ହସୁଛି। ମିନିଟିଏ ଡେରି ଲାଗିଲା ଚିହ୍ନିବାକୁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଏ। ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଓରଫ ଜଗା, ମୋର ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଥରେ। ପାଖେଇ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ପଚାରିଲି, କିରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ଆସିଥିଲି ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ। ଛବି ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ? କୌତୂହଳ ସହ ପଚାରିଲି। ପଇସା ନାହିଁ। ଶେଷ ପଦଟା ସେ କହିଲା ନିହାତି ସହଜ ଓ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିଲା ସତ କଥାର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏବେ କେଉଁଠି? ସେଇ ଅଫିସରେ। 2 ବର୍ଷରେ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ମୋତେ ତରତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାୟ ପ୍ରଭୃତି ମଟର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗାକୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ, ତୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅଛୁ ନା? ମୁଁ ଯଦି ହେବ ଏଇ ରବିବାରକୁ ଯିବି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା ଆବେଗଶୂନ୍ୟ କଣ୍ଠରେ, ହେଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ଏଇ 5ଟା 6ଟା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାଲିଲି ଆଗକୁ।
ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜଗା ମୋତେ ଅନେଇ ରହିଛି ପଛରୁ। ବାଟରେ ଭାବୁଥାଏ କାହିଁକି ଜଗାକୁ କଥା ଦେଲି ତା ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି। ରବିବାର ଦିନ ବରଂ କୌଣସି ଫୁର୍ତ୍ତିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। 7 ଦିନରେ ଛୁଟି, ତାକୁ ଏମିତି ମାରା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଭାବିଲି, ନା ନା, ଠିକ୍ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଜଗା ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲିଣି ଓ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାକୁ।